Oma se silde disam kora ini do Oma se kuri do adin jakasa Baik laga bol khale re Aisho Oma se ini ho adin famous Chalo silde bata Kora matun chehra gaya okare dun ko ma Nase kuri me esel ke tenun ama gema E kuri sai moneti E kuri sai moneti O ma se dengu kora khosai moneti. This video presenting by JSR Production. Silde disam kora ini do kuri do adi me chakata bai laka bol khale re ho adi me mata silde disam kora ini do kuri do adi me chakata bai laka bol khale re ho adi me mata kora matun chehra gaya okare ko ma nase kuri me esle ke te dun amage ma kora matun chehra gaya okare ko ma nase kuri me esle ke te dun amage ma kuri sai moneti sai moneti deng kora sai moneti आपे पे आजोंगा JSR Production YouTube channel set है आजोंगा JSR Production YouTube channel set है Bapak dan hajar kadang hatawa kuri sai moneta dengan kuri moneta kuri sai moneta dengan kuri sai moneta Disam kora ini do kuri do adi me chakata bai laka bol khale re ini ho adi me mata silde disam kora ini do kuri do adi me chakata bai laka bol khale re ini ho adi me mata kora matun chehra gaya okare dun ko ma nase kuri me esle ke te dun amage ma kora matun chehra gaya okare dun ko ma nase kuri me esle ke te dun amage ma kuri sai moneti tengo kora sai moneti
JSR Production YouTube channel set home.